देखा माकड़ मोटा आसे। हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा कर भलरे थे खुशी थे सो आसतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। यहाँ हूँ एंट्री आउ एंट्री वीडियो देखि आपन जानि परिबे कि एटा को जगह। जदि जानिचंदी मते कमेंट रे कहंतु आउ जदि न जानिचंदी मते कमेंट रे पचारंतु एटा को जगह। एबे चलंतु टिकट करि नेबा आउ भीतर को एंट्री करबा। टिकेट वर्तमान हे सारछि एबे चलंतु भीतर को जिबा। नुआटा टिकेट बस से देखा माकड़ मोटा हाथी साढ़े हाथी आना सब देखिए। एठी आपनको किछि दूर चलवा पड़ो। चलवा पर देखिपे गोटे महादेव देखा जाउछंदी। मु तो आपण मानक बहुत किछि देखैबी ए वीडियो रे। तो आपण मानक को जगह आ कोठी भल लागला आपण मते जणाइबे। ते पर्यंत ब्लॉग को कंटिन्यू करंतु आ मो वीडियो को एंजॉय करंतु। चलंतु मु आपनको सुंदर सुंदर जगह देखौची। सतर ना छुआ ना भोका मारे आज रज टाका देना के जानी से कुआडे पळेलानी से पटे बा ए आसे सी एपटे खरा रे गला जानछ ना नहीं हां बोलो लुगापड़ सब ताती जाउछ खरा किया हबो एंती बुली बुली जाय छै मुंड रे से तो पैसा से सो एकला 2-3 दिन लागे लागुछला ना खरा को केंदु देखि एडी एडो बक्सी बिछै रो सब मारे नाउरी बांधी आंटी आउ ना हाँ है ना ना मुन ऑटो मिल जाइए। एवं ऑटो घर को जी ऑटो ऑटो दीदी से दोली खोल छुईबा मना लिजा मत सब फोटो पठेब हो गला
ନାଇଁ ବେ ଆଡ଼େ ଆସେ ସାଡ଼େ ଖରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ସେଠି ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବ ନା ଦିଦି ଏଇଟା ମାନେ ପାହାଡ଼ କଟା ହେଇକି ବନା ହେଇଛି ନା କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖୁନ ତମେ କିଛି ସେଟ୍ ଯିଏ ଚାଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପୁରା ରେଡି ନା ଦିଦି ଚାଲୁନ ଚଢ଼ି ଆପଣମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଗଲେ କି ଥକିବାର ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ଆପଣ କିଛି ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ୱାସରୁମ୍ ବି ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପାର୍କକୁ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଜାଗାକୁ ମିସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏମିତିକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲି ପାରିନି ଥକି ଗଲିଣି ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ଯିବୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଥଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଦେଖଉନି କି ଦିଦି ପିଅ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପିଅ ଇଏ ତ ପିଇ ସାରିଲାଣି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।